जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 22 मार्च 2024 शुक्रवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 22 मार्च 2024 शुक्रवार फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी अहोरात्र। आज मघा नक्षत्र रात्र 4 घंटा 29 मिनिट गति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज सिंह चंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध त्रयोदशीर एकधिष्ठ पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 56 मिनिट रु दिवा 6 घंटा 45 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 56 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 5 मिनिट। आज कर्कट और मकर राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं बिछा धनु और मीन राशि घात भार। आज बैगण खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणक असमाप्त कार्य गुड़िक संपूर्ण करने को प्रयास करंतु। कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करिबा पई समय उत्तम नुहे। कार्य रे आसुथिबा अवरोध कारणरू आपणक मन विचलित रहिबा तथा आपणको आज किछि मिश्रित परिणाम प्राप्ति हेबा। सेथिपई जे कोनोसी निर्णय सावधानतार सहित नियंतु। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय अत्यंत शुभ फलदायक सिद्ध हेबा तथा निज समस्त लक्ष्य पूरण करी आपण पितामाता और गुरुजन को गौरवान्वित करिवे। पारिवारिक जीवन रे वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबा एवं संतान पक्षरु कोनोसी बड़ खुशी खबर प्राप्ति हेबा। पितांक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्ति हेबा तथा पारिवारिक परिवेश सुखद हेबा। आपण भाई भौणी ठारू आवश्यक सहायता पाइबे। परिवार सदस्यंक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे किंतु मातांक किछि स्वास्थ्यगत समस्यार विशेष ध्यान रखंतु। आर्थिक स्थिति मध्यम तथा आशाजनक रहिबा एवं व्यवसाय रे इच्छाकृत लाभ पाइबा पई अधिक प्रयास करिवार आवश्यकता रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार आसिबा। आज आपण ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक स्वभाव तथा कार्यशैली रे स्व अवलोकनर अवसर प्रदान करिबा। भविष्यत योजनार विचार करिवे एवं कोनोसी अवसर को हाथ छड़ा करंतु नहीं। विद्यार्थी माननकु अधिक आत्मविश्वास कारणरू क्षतिर संभावना रहिछि। मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेद देखा दे पारे एवं घरर साजसज्जा जनित व्यय वृद्धि घटिब। पितांक मार्गदर्शनरू लाभ प्राप्ति हेबा एवं श्वशुर घर पक्षरु संपर्क रे सुधार आसिब। गृह परिवारर कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्य समस्या को नहीं आपण चिंतित रहिबे। परिवार सदस्यंक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे एवं धनर अभाव कारणरू किछि कार्य रे अस्थायी अवरोध उत्पन्न हेबार संभावना रहिछि। संचित निवेश बुझी विचारी करंतु। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्रर विस्तार योजना रे कार्य करिवे एवं आपणको किछि मानसिक चिंता हैरान करि पारे। सेथिपई मन को एकाग्र तथा शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक वाणी को चमत्कारी मधुरता प्रदान करिबा। आपण निज व्यापारिक सहयोगींक सहित
ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବିବାଦ ଥିଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯଦି ବିବାହ ହେତୁ ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଗୃହରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତଥା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭୂମି ଓ ଭବନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ରୋଜଗାର ତଥା ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ତଥା ଲେଖନୀରେ ମଧୁରତା ଓ ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଉଚିତ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନସିକ ଚାପ ବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ମାତୃଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ରୋଗରୁ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ତଥା ବିରକ୍ତିର ସମାବେଶ ହେବ। କିଛି ଅପ୍ରିୟ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତିର ଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆକସ୍ମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସହାୟତା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ ତଥା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
टाली दियंतु। स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखिबा उचित। आज आपण असहाय व्यक्ति को वस्त्र तथा औषध दान करंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि आज आपण व्यवसाय क्षेत्र में पूर्वरु करितबा परिश्रमर सुखद परिणाम पाइबारे सक्षम हेबे। जे कोनोसी वाद विवादर निर्णय आपणक सपक्ष रे रहिबो एवं सरकारी चाकरी क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्ति हेबा सहित चाकरी क्षेत्र रे पदोन्नति तथा वेतन वृद्धिर जोग रही। पारिवारिक वातावरण सुखद रहिबो एवं छोट बालक मानक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिवे। किंतु तथापि दिनटी आपणक पई कार्य व्यस्ततारे कटिबो। किंतु जीवन साथी सहित कोनोसी कथा को नहीं मनमतांतर देखा देई पारे। सेथि पई आपण निज अहं भाव ठारू दूरे रुहंतु। किंतु मातांक पक्षरु पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन रे नुआ ऊर्जार संचार हेब एवं आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा आहुरी सुदृढ़ हेब। राजकीय पक्षरु आर्थिक लाभ मिलिब। किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु एवं अनिद्रा तथा मानसिक चिंतारू दूरे रुहंतु एवं दिनचर्या को व्यवस्थित रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण पक्षी को दाना खाइबा को दियंतु, शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आज आपणक राशि स्थान दशम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर व्यावसायिक एवं कार्य क्षेत्र रे प्रगति प्रदान करिबा। व्यवसाय रे आपणक द्वारा करा जाइतबा परिवर्तन उत्तम लाभ प्रदान करिबा। किंतु सरकारी क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्ति जीवन रे कार्य व्यस्तता वृद्धि पाइब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने परिश्रमर उत्तम परिणाम पाई परिबे एवं आपण निज शक्ति तथा धैर्य बल रे समस्त बाधा विघ्न रे विजय प्राप्त करिबे। किंतु अति आत्मविश्वास रु आपण दूरे रुहंतु एवं परिवार रे सुखद वातावरण लागि रहिबो। संतान आपणक मार्गदर्शन अनुसरण करिवे। प्रेम जीवन रे प्रेमीक भावना को सम्मान करिवे। पितांक मार्गदर्शन बा सहयोग आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक लाभ प्राप्ति हेबा सहित नुआ नुआ आयर स्रोत निर्माण हेब। किंतु कोनोसी प्रकार यात्रा आवश्यक थिले करंतु, अन्यथा क्षतिर संभावना रही। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। किंतु श्वास संबंधित रोगी स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु, शुभ फल पाइबे। धनु राशि आपणक राशि स्थान चंद्रदेवंक नवम भाव रे गोचर पूर्वरु लागि रहितबा समस्या और मानसिक चिंतारू मुक्ति प्रदान करिब। व्यवसाय रे स्थायित्व प्राप्ति हेब एवं आपण को कोनोसी परिचित व्यक्ति सहायता मिलिबार जोग रही। यह सहित रोजगार क्षेत्र रे आसुथुवा समस्यार समाधान मिलिब। जे कोनोसी कार्य करिबा पई भाग्य आपणक पूर्ण सहयोग करिब एवं माता पितांक स्नेह तथा आशीर्वाद मिलिब। किंतु ससुर घर पक्षरु संपर्क रे किछि मतभेद देखा देबार संभावना रही। जीवन साथी पक्षरु पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। किंतु जीवन साथी स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। परिवार रे छोट सदस्यंक सहित उत्तम समय व्यतीत करिबा द्वारा मानसिक शांति मिलिब। किंतु प्रेम संबंध रे सावधान रहिबार आवश्यक रही। आपणक क्रोध कारणरू संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे। किंतु आकस्मिक धन प्राप्तिर जोग रही। आर्थिक स्थिति मजबूत हेब एवं संचित धन रे मध्य वृद्धि घटिब। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिब एवं विषाणु जनित रोगरू आपण विशेष सावधान रुहंतु। आज आपण माता दुर्गांक ध्यान करंतु, शुभ फल पाइबे। मकर राशि आपणक अष्टम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक मानसिक चिंतित करिब। कोनोसी निज लोक आपणक क्षति करिबार प्रयास करिवे। सेथि पई निज गोपनीय तथ्य ओ कागज पत्र को दायित्व सहकारी रखंतु। विद्यार्थी छात्र छात्री माननको शिक्षा क्षेत्र रे विरक्तिर भावना आसीब एवं वाणिज्य व्यवसाय रे
ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାରରେ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନିବେଶ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଭାଗ ନେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ, ତାହେଲେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ନିଜର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ ଓ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ପରିଶ୍ରମର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ଚାପ କାରଣରୁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।